Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayuhan nas ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Tiada kata yang indah dan pantas kita ucapkan pada siang hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saat ini, detik ini, Allah masih berikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan terutama nikmat Islam dan iman, nikmat kesempatan, bahkan lebih banyak lagi nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Maka apabila dia bersyukur akan nikmatku, maka nanti akan ditambah nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan yang mulia ini, yaitu bulan kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengharapkan syafaat yang besar, syafaat uzma dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selaku umatnya mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti segala perintah-perintahnya dan menjauhkan segala larangan-larangan, baik dari perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun perintah dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat Masjid Jami' Al-Ghazali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu kitab Al-Wasiyatul Mustafa, bahwasanya Nabi berpesan kepada Sayyidina Ali, yang mana pesan Nabi khusus kepada Sayyidina Ali dan umumnya buat kita yang saat ini mendengarkan, saat ini sudah sampai kepada kita, bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sangat indahnya. Apa bunyinya pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali? Ya Ali, wahai Ali, inna Allahi ta'ala, sesungguhnya wali-wali Allah Ta'ala lam yanalu sa'ata rahmatillah, mereka tidak mendapatkan akan luasnya rahmat Allah, waridwanihi,
dan juga tidak mereka mendapatkan akan keridhaan Allah bikasril ibadati dengan banyak beribadah. Jadi dengan sebab banyak ibadah para wali Allah itu tidak mendapatkan mereka itu akan luasnya rahmat Allah dan keridhaan Allah. Walakin naluha, dan tetapi mendapat mereka akan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala bisahati nafsi dengan murah hati, wal istihanati, dan menganggap hina bid dunia dengan dunia. Jadi dunia ini sedikit, dunia sebentar, dunia adalah majratul akhirah. Maka kita wajib selama hidup kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan segala larangan. Bahkan dikatakan, ya Ali, wahai Ali, as-sahiyu qaribu min Allah. Wahai Ali, adapun orang yang dermawan itu orang yang sangat dekat daripada Allah. Qaribu min rahmati, dan sangat dekat dari rahmatnya Allah. Ba'idu min azabihi, dan jauh daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang bakhil, wal bahilu, dan adapun orang yang bakhil, ba'idu minallah, jauh daripada rahmat Allah, sangat jauh. Ba'idu min rahmatihi, dan sangat jauh dari rahmatnya Allah. Qaribu min azabihi, dan dekat daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah ketika orang hidup di dunia itu diberikan harta kekayaan, yang mana harta itu diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia membantu masjid-masjid, dia membantu majlis taklim, dia membantu pondok pesantren, bahkan mendukung pengajian-pengajian yang ada di Masjid Jami Al-Ghazali. Mereka itulah orang-orang yang sangat beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surga ditulis, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku melihat akan tulisan di atas pintu surga. Apa kata baginda Nabi? Anti muharramatun ala kulli bahilin. Wahai engkau surga, diharamkan atas engkau, atas tiap-tiap orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang buntut gasiran, gak mau menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Wa akin wa nama bin, dan juga tiap-tiap orang yang pelit. Inilah salah satu bahwa kita sebagai umat Islam diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita mensyukuri nikmat Allah. Maka insya Allah kalau kita mensyukuri dengan cara kita memberikan, menyalurkan apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, nanti kita akan mendapatkan pertolongan dari harta tersebut. Bahkan dikatakan, ya Ali, wahai Ali, lamma khalaqallahu al-jannah, di waktu menciptakan Allah
Kata Nabi, al-jannata akan surga. Qalat, berkata itu surga, ya Rabb, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, untuk siapa aku diciptakan? Itu surga bicara, Pak. Hadirin jamaah yang berbahagia. Qala, berkata itu, berfirman Allah Ta'ala, likulli syahid, bagi tiap-tiap orang yang dermawan. Bukan hanya dermawan watakin, dan juga orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syarat takwa itu dua. Allazina amanu, orang itu beriman kepada Allah, yakin Allah yang memberikan ganjaran pahala buat kita. Wa amilus sholihat, dan orang itu beramal soleh. Itu yang wajib kita yakin. Qala, berfirman Allah, likulli bahilin, lalu berkata lagi, itu surga Allah itu telah ridho aku. Surga Pak, senang sekali karena Allah menciptakan surga untuk buat orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang bertakwa. Wa qalatun nar, dan berkata itu api neraka, ya Rabb, wahai Tuhanku, lima khalaqtani, untuk siapa aku diciptakan ya Rabb? Qala, berfirman Allah Ta'ala, likulli bahilin, buat orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa mutakabbirin, dan buat orang-orang yang sombong, orang yang menganggap semua ini adalah hasil usahaku, bukan karena pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita sebagai manusia, khuliqal insanu dha'ifan, Allah jadikan manusia itu lemah, gak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah atas tiap-tiap sesuatu sangat kuasa. Dan salah satu kekuasaan Allah itu menciptakan kita, menciptakan alam dunia, menciptakan langit dan bumi dan barang yang ada semuanya itu. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi ma bainahuma. Kepunyaan Allah yang ada di 7 lapis langit dan bumi dan barang yang antara kedua, termasuk diri kita adalah milik Allah yang suatu saat nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan kepada neraka, bahwa Allah jadikan neraka likulli bahilin wa mutakabbirin. Qalat, menjawab itu neraka, ana lahuma, aku buat orang yang bahil, aku diciptakan buat orang yang sombong. Fir'aun sampai saat ini yang mengaku dirinya raja di zaman Nabi Musa, saat ini masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunggu sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita selaku umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu bersyukur dan mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai imam kita, karena Al-Qur'an adalah zalikal kitabul la raiba fi. Al-Qur'an ini adalah menjadi petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudalil muttaqin, menjadi petunjuk orang yang bertakwa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk diri khatib sendiri dan untuknya buat bapak-bapak sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya demi waktu,
sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali yang tidak rugi, orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang itu beramal soleh, wa tawassaw bil haq, dan selalu saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bisabr, dan saling menasihati di dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi min ayati wa dzikril hakim. Aqul qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa sallim tasliman katsira. Ya ayyuhan nas ittaqullaha wa'malul khair wastanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ajibullaha ibadallah ila da'akum wa sallu wa sallamu ala man bihi wahi hadakum. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala tabi'ina wa tabi'in wa rada anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasraddin wahzil man khadalal muslimin waj'al baldatan Indonesia ajil baldata amanah mutmainatan wasaira buldanil muslimina ama. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkara wal bagya was siyufa wal muhtalifata wasyada'ida wal mihana wal bihat fitana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkuru ala ni'ami yazidkum washkuru ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qamatis salatu qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salati qa'imah salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina yawmal qiyamah. Sallallahu bi tamami salat salatu jami'a rahimakumullah. Billahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shalli faradhu jum'ati rak'ataini mustaqbil qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج ومرعى وجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وييسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ما سألته لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولا أستغفركم بوجهك علي ولمن شهدنا واشتغلنا وإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الجيد والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصالحين والأئمة المسلمين والأمين العاملين سلسلة عبد سيدنا سيدنا عبد القادر جلال القدس محمد سلمان يا سلام يا سلام يا ملك وأصلي وقرئ سلسلة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وذرياتنا وقراباتنا وأهالينا وأساتذتنا وجميع قلوبنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سجل عليكم وجماعة جميع البشر وسمع أرواح أهلكم وسبل عليكم الحاجة فريا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مسواكم والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر الأفلام ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه يا الله مولانا محمد اللهم صل وسلم على رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ولي يا حميد يا قوي يا ضعيف يا رحيم يا ودود أجدنا بأمرك الحرامك وبطاعتك أمسيتك وبفضلك أما سواك. اللهم يا قدير يا حميد يا قوي يا ضعيف يا رحيم يا ودود أجدنا بأمرك الحرامك وبطاعتك أمسيتك وبفضلك أما سواك. اللهم يا قدير يا حميد يا قوي يا معين يا رحيم يا ودود أجدنا بهداك الحرام وبطاعتك أماسيتك وبفضلك أمن سواك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل ورحمة ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الطعام والنجاة من النار والعفو من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا منك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وفي الأم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله عليه وسلم.